लॉ तोड़ा है, मैंने कोई शराब गाड़ी में छुपाई दी है, मैंने कोई सिग्नल्स तोड़े हैं, क्या किया मैंने? मैं इस लड़के के साथ सुबह 2 बजे गाड़ी में होना, आई सेड इट्स एब्सोल्युटली लीगल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ पाकिस्तान, हु आर यू टू स्टॉप मी? है ना, मैंने उस पुलिस वाले को छोड़ा नहीं. क्यों? मैंने कहा खाला का बेटा तो है, अल्लाह का शुक्र, लेकिन अगर नहीं भी होता तो आपको क्या. एक अंकल थे, गोद में बिठा के सारा टाइम खेलते रहते थे. मैं कहना नहीं चाहती, आई मीन कह तो सकती हूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहती. अपना जो बचपन था, you know, when you look back at Anusha as a child, she was nervous, she had trauma, she was always anxious. It all roots from here, right? So that's why अब वो जो लगता है बड़ा cliche to say self love, but it's a very important thing to love yourself and respect yourself. If you cannot love yourself, you don't have the capacity to love anybody else. You are just somebody else's slave then, whether you're in a marriage, whether you're in a anything. You're not loving them, you're just pleasing them. हम तो अदनान का पॉडकास्ट देख रहे होते हैं, हम कहाँ न्यूज़ चैनल देखते हैं? समझ में आया. मुझे लगता है मेरा पॉडकास्ट देखती नहीं. आपका टाइम कहाँ होता होगा? हाँ बिल्कुल. देख लेती हैं वैसे आप? नहीं देखती हूँ. नहीं देखती? ना चाहते हुए भी नजर ही आ जाता है, तब वायरल हो जाता है. थैंक यू है ना. मैं भी इसलिए आई थी कि मैं जरा, मैं चाह रहा हूँ कुछ वायरल करने की कोशिश करूंगा आपके साथ आज. मैं कोशिश मेरी पूरी है वायरल करने की, लेकिन मैं स्लोली गर्म होता हूँ. जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल एफएचएम पाकिस्तान के साथ. आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो बहुत वोकल हैं, इशू से बात करती हैं और ऐसे इशू से बात करती हैं जिनकी बहुत शदीद ज़रूरत है. अनुशा अशरफ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अदनान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. पहले तो बताइए 7 बजे आप कैसे उठ जाती हैं? आप ये शो कर रही हैं इतना बेहतरीन. 5 बजे उठती हूँ अदनान. 5 बजे आप उठ जाती हैं? 7 बजे तो मैं शो पे होती हूँ. अच्छा, 7 बजे आपका शो स्टार्ट होता है? जी 5 बजे मैं उठती हूँ, फिर मैं अपना एक रूटीन फॉलो करती हूँ, फिर 6:45 में काम के लिए निकलती हूँ और 7 बजे मैं शो करती हूँ. शो 7 बजे डेली. तो आप तो रात की लाइफ तो आपकी होगी ही नहीं. रात की लाइफ नहीं है. रात की लाइफ मतलब रात की लाइफ नहीं है मेरी. अच्छी वाली लाइफ. अच्छी वाली बता कि टीवी देख लिया, खाना वाना कुछ अच्छा खा लिया. 11-12 बजे आप सो जाती हैं? नहीं 10:30 I'm in bed. 10:30. नमाज भी पढ़ती हैं आप सुबह अर्ली? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह यार. तो आपको तो बहुत जल्दी उठना होता होगा. हाँ उठ जाती हूँ, मतलब हमेशा से पहले उठ जाती हूँ. 7 to 10 आपका शो होता है? 7 to 10. तो ये कोई रीइन्वेंट हुआ है? रेडियो बहुत सुनने लग गए हैं लोग दोबारा से. पहले बीच में थोड़ा पॉज आ गया था, अब लोग रेडियो सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा. ये क्या हुआ अचानक? क्या कौन सा चेंज आया? पता नहीं एक्चुअली. जब मुझे शो ऑफर किया गया था तो आई वाज लाइक हाँ पता नहीं, लेकिन क्योंकि मैं उस नेटवर्क के साथ डॉन के साथ इतना काम कर चुकी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई हम होस्ट ढूंढ रहे हैं, आप आ जाओ एंड थोड़े ऐसे कर लो जब तक हम किसी को परमानेंटली ढूंढ लें. तो आज ठीक है, अब तुम चाहिए कि तो मैं कर लेती हूँ, मैं सुबह जाग जाती हूँ, मैं आ जाऊँगी. तो 6 months के लिए मैंने उनको एक कमिटमेंट दी थी कि 6 महीने के बाद मैं नहीं करूँगी, तब तक आप किसी को ढूंढ लें. लेकिन वो शो सुना जाता है भाई. हाँ. भाई अदनान भाई सुबह होते हैं लोग, बहुत बच्चे तो बहुत होते हैं. अच्छा. तो बच्चों का सीन है, ओहो ऐसा वैसा, हेलो हाय हाउ यू प्लीज प्ले दिस सॉन्ग. अच्छा ऐसा वैसा स्कूल गोइंग बच्चे जो सुबह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी 7 से 8 8:30 एंड आफ्टर दैट पीपल आर गोइंग टू वर्क. जो लोग काम करते हैं ना, कम लोग करते हैं आजकल, लेकिन जो कर रहे हैं वो सुनते हैं. ऐसा तो नहीं कि बहुत इंटरेक्टिव बातें होती हैं तो लोग अब इस तरफ आने लग गए, लोग तंग हो गए उन चीज़ों से जो यूजुअली हम देखते हुए आते थे. शोज़ रात को पॉलिटिकल शोज़ होते थे, बाकी चीज़ें होती थी. आप नहीं तंग आ गए पॉलिटिकल शोज से? बहुत ज़्यादा. टीवी तो बंद ही हो मुझसे तो देखा भी नहीं जाता. और डिप्रेशन होती है. एक ज़माने बहुत देखते थे. डिप्रेशन भी होकर ख़त्म हो गई, मतलब अब देखा भी नहीं जाता कि वो, आई मीन आई कांट सी एनी न्यूज़ चैनल्स एनी मोर एट ऑल इन एनी कैपेसिटी. एंड वो जो ऑफर भी कर रहे हैं आई थिंक वो किसी और जनरेशन के लिए, सबको सोशल मीडिया पे है. अब चैनल देख के क्या करेंगे? हम तो अदनान का पॉडकास्ट देख रहे होते हैं, हम कहाँ न्यूज़ चैनल देखते हैं? समझ में मुझे लगता है मेरा पॉडकास्ट देखती नहीं. आपका टाइम कहाँ होता होगा? हाँ बिल्कुल. देख लेती हैं वैसे? नहीं देखती हूँ. नहीं देखती? ना चाहते हुए भी नजर ही आ जाता है, तब वायरल हो जाता है. है ना. मैं भी इसलिए आई थी कि मैं जरा, मैं चाह रहा हूँ कुछ वायरल करने की कोशिश करूंगा आपके साथ आज. मैं कोशिश मेरी पूरी है वायरल करने की, लेकिन मैं स्लोली गर्म होता हूँ. वो कहते हैं स्लोली तेंदुआ बड़ा हो रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ स्लोली आने की. तो कैसे करते क्या सेलिब्रिटीज के साथ? जो कुछ नहीं, अच्छी बातें, ऐसी बातें जो लोग सुनना चाहते हैं उनके बारे में. आपसे क्यों ऐसी बातें करते हैं? पता नहीं, वो आते हैं मतलब बहुत लंबा पॉडकास्ट होता है, लोग बोल ही जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा. मैं उठा के शुरू में ले आता हूँ उसे बस. एडिटिंग फन. लेकिन मैं काटता कुछ भी नहीं हूँ, जो चीज़ होती है वैसी की वैसी रखता हूँ, अनफिल्टर्ड अनकट. जैसे आपने शुरू में जो भी बातें की यहाँ बैठते साथ ही वो सब आएंगी. नहीं वो 1-2 बातें मत करना, उसमें 1-2 चीज़ें मैंने ऐसी कह दी थी कि नहीं पता नहीं दादा. दुबई रिसेंटली आप गई जी? किसी प्रोजेक्ट के से गई थी, घूमने फिरने गई थी? नहीं, किसी प्रोजेक्ट के लिए गई थी. तो ये आपने जो एक वीडियो डाली है वहाँ पे, एक तो प्रोजेक्ट कौन सा कर रही है? पर्सनल प्रोजेक्ट था कोई ढूंढ रही? रियल एस्टेट. आप रियल एस्टेट भी कर रही हैं क्या? नहीं वो मुझे हायर किया गया था वीडियोस करने के लिए. अच्छा वीडियोस करने के लिए. उनकी कोई तो आपने वहाँ जो गरीब पे नारे लगाए हैं, इतने ज़्यादा वायरल कर दिए, टिकटॉक के ऊपर वायरल हो गई हैं. जिस शॉप में जा रही है वहाँ से आपको कौन से गरीब की आवाज़ आ रही है? गरीब की आवाज़ तो हमें आती है वहाँ जाते हैं. नहीं भाई, हर बंदा किसी लेवल पर गरीब होता है. नहीं, आपका लेवल तो वहाँ चल जाएगा मेरे ख्याल में, जिस जगह आप. अच्छा फेंटी पे तो नहीं चलेगा? मैं उस पे नहीं, फेंटी पे नहीं चलेगा. नहीं एक्चुअली
اٹ واز جسٹ ٹرینڈنگ, تو مجھے فنی لگ رہا تھا. تو ڈینو میں نے پہلے ڈیسائڈ کیا تھا کہ ہم بنائیں گے, لیکن میں نے کہا یہاں پہ اتنی کوئی برانڈز ہی نہیں ہے جس میں مطلب کہ وہ کوئی باہر جائیں گے تو بنا لیں گے کوئی مہنگے شہنگے برانڈس, تو ان کے آگے ہم نے بنا لیا. اینڈ ایسی بھی کیا وائرل ہی ہو گئی وہ, میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو وائرل چل رہی, ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے. شاید آپ کا فیس تھا, ورنہ تو پہلے بھی لوگوں نے بنائی ہے. ایکچولی آئی واز ویئرنگ اے اسکرٹ ان دیئر, تو کسی نے کہا کتنی غریب میں پاجامہ بھی نہیں پہنا. اتنا غریب تو یہ بھی صحیح ہے, کوئی کافی لوگ اپسیٹ بھی ہو گئے, اور کیونکہ وہ ایک ٹرینڈنگ آڈیو ہے تو وہ ٹرینڈ کر رہا ہے. پر اس کے علاوہ تو ایسی کوئی کیا غریبوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں آپ ایسے؟ بالکل غریبوں کے پیچھے نہیں پڑی ہوئی. وہ کہتی ہیں آپ اگلی نہیں ہے, غریب ہے تو اگلی ہو گیا, ایک دو لائنیں آپ نے ڈال دی. ہاں کسی نے لکھا تھا نا, اتنا زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر لگ گئے, لوگ تو لائن لگا دی. کسی نے لکھا تھا نا وہ کارڈاشینز کو دیکھ کے, کارڈاشینز کو دیکھ کے کسی نے کہا تھا کہ وہ you're not ugly, you're just poor, which is horrible. And we are not غریب. ڈالر کیا ڈالر آپ نے لکھا, دو لائن لکھی تھی, ایک اور لائن بھی تو تھی آپ کی. ہاں کیا تھا وی آر ناٹ غریب, ڈالر مہنگا. ہم غریب نہیں ہیں, ڈالر مہنگا ہو گیا ہے. ہم غریب نہیں ہیں. نہیں نا, مجھے لگتا ہے ہم غریب ہی ہیں یار. نہیں. اچھا آپ کی طرف سے تو غریب نہیں ہوں گے نا. آپ سویٹر شوٹر دیکھ کے اپنے گھڑی وڑی بال وال بنایا, کتنے غریب لگ رہے ہیں. یہ کاپی ہے اور یہ میں نے, وہ تو کراچی میں رہتے ہیں اس لیے کاپی ہے. میں نے کاپی ہے, میرے پاس ساری چیزیں. کیسے انوشا آپ نے کیسے شروع کیا تھا یار؟ بہت عرصہ ہو گیا اب تو. میں ایکچولی انڈس ویژن کے آفس گئی تھی نیوز چینل پہ کام کرنے, ریسرچ کے طور پہ. اور اس زمانے میں غضنفر صاحب نے مجھے دیکھا وہاں پہ, اور مجھے کہا تم یو واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ریسرچنگ فار دا نیوز ڈپارٹمنٹ. تو انہوں نے کہا اچھا ریسرچنگ فار دا نیوز ڈپارٹمنٹ. از لائک آئی نیڈ یو ٹو ڈو این آڈیشن. کس چیز کے لیے؟ اینڈ ہی از لائک میوزک چینل لانچ کیا ہم نے, اور ہم لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں, ماڈرن لڑکیاں جو یہ چھوٹے چھوٹے شرٹ ورٹس پہنتی ہیں, ان کو شرم ہی نہیں آتی, کوئی ضرورت تھی. اچھا ڈائریکٹلی یہی بولا؟ نہیں یہی بولا انہوں نے. تو بٹ دے وانٹیڈ سم ماڈرن وی جیز اور یہ وہ اس وقت. اینڈ دیر واز اے بٹ آف اے تھنگ کہ گرلز آن ٹیلی ویژن یہ وہ اس طریقے سے. سو خیر آئی کائنڈ آف والنٹیئرڈ آڈیشنڈ اینڈ آئی گاٹ ان, اینڈ آئی واز ویری نروس, آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. لیکن اس وقت ان کے آپشنز اتنے لمیٹیڈ تھے. کیا آپ آئی ایم کی بات کر رہی ہیں؟ انڈس میوزک تھا, ٹھیک ہے, 2002, شفیع کوٹ جو چھوٹی سی تھی نا, میں کام کر رہی تھی. ہاں چھوٹی سی تو خیر, اس لیے تو غریب کہہ رہے ہیں آپ مجھے. نہیں غریب آپ نہیں رہی ہیں آپ, یا پھر شادی بھی نہیں کری, پلان سے نہیں کر رہی, سمجھ رہے ہیں نا. پیسے بچا رہی ہوں اپنے سارے. ہاں بچا رہی ہے نا, پیسے بچا رہی ہوں. آپ انتظار کریے, اس کے اوپر بیڈ میٹرس کے نیچے پیسوں میں نہیں سو جاتا بندہ, وہ منی آئی سے پیسوں میں سو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, لیکن ہاں سو پیسے تو بہت کما لیے ہوں گے آپ نے. نہیں اللہ کا بہت شکر ہے, کمائے نا آپ نے. تھوڑے رکشوں میں کیوں سفر کر رہی ہیں پھر آپ؟ یار وہ غلطی ہوئی تھی مجھ سے. یہ کوئی بات ہے؟ I will agree. نہیں رکشے پہ جانے کا جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں میں نے کہا تھا کہ اٹس اوکے ٹو ٹریول, اور لوگوں نے بنا لی تھی, 2-3 لوگوں نے. تو میں نے لکھا تھا کہ اٹس اوکے ٹو ٹریول آن رکشا پہ. کسی نے کہا کتنے پریویلیجڈ ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اٹس اوکے ٹو travel in but it's okay na to travel in rickshaw. Of course it is, but I don't think I should have made a video like that. Only because I feel like it came across as somebody who's saying میں بھی سمجھتی ہوں ٹھیک ہے, میں کون ہوں سمجھنے کے لیے کہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی اس ویڈیو میں. نہیں بنائی تھی ویڈیو, کسی اور نے آپ کی سائٹ سے بنا لی تھی, ایسا ہوا تھا نا, آپ کو پتا چلا ہوگا. اچھا یہ اگلے دوسرے رکشے کی کہانی ہے. کتنے رکشے میں گئی ہیں آپ؟ مجھے بڑا مزہ آتا ہے رکشے میں. تو رکشا چلا ہی لیا کریں یار. ویسے رکشا چلائیں گے تو پیچھے بیٹھنے کتنے مطلب بیٹھنے کی تیار تو نا, اب یہ اتنے بیٹھنے کا رکشا ہی کھڑا ہو جائے گا سامنے سے. بالکل یہی تو, آگے پیچھے لڑکے ہی جمع ہو جائیں گے, میں پھنس جاؤں گی, یہاں پہنچ نہیں پاؤں گی. اسے میں رکشا نہیں چلاتی, اس سے میں نے مقصد کیا گاڑی شاڑی رکھی تھی بلیک. آپ کا مقصد تو بہت پازیٹیو تھا مجھے لگتا ہے. اٹ واز, میری نیت اچھی تھی. میری نیت یہ تھی کہ ٹو انکریج پیپل, کیونکہ جب مجھے صدر جانا ہوتا ہے نا, صدر وغیرہ, تو پارکنگ اور ڈرائیور اور یہ وہ, تو آئی واز لائک میں رکشے میں چلاتی ہوں. تو میرا ویڈیو نا واز لائک ہم سب کو رکشا استعمال کرنا چاہیے, ہم کرتے نہیں ہیں, لائک اکراس دا بورڈ نہیں کرتے, ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ کیم آؤٹ رائٹ, اینڈ آئی سنسیئرلی اپالوجائز ٹو اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی who was offended by it, because later I realized that it was a silly thing to do, very silly thing to do. وہ ہو گیا. مقصد آپ کا ہی نہیں تھا, مقصد آپ کو میسج دینا تھا. مقصد تو بالکل بھی نہیں تھا, لیکن I realized my mistake. It came across as tone deaf تھوڑا سا, کہ I don't think I realized کہ اچھا یہ سیلیبریٹیز کو پنچنگ بیگ کیوں بنایا ہوا سب نے؟ ایکسیسیبل اتنے ہو گئے ہیں اب تو, ایکسیسیبل بہت ہو گئے ہیں سیلیبریٹیز, سوشل میڈیا. تو اب ایک ایک لائف اسٹائل آپ دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کی اتنی پروموشن ہوتی ہے 24/7. سو آئی گیس you're also putting yourself out there for criticism. Criticism is fine. Hate is very real also. اچھا انوشا آپ رپلائی دیتی ہیں یار, ٹکا کے رپلائز دیتی ہیں.
بڑا مزہ آتا ہے. اس کے بعد مجھے رات میں نیند نہیں آتی, پھر میں جا کے ڈیلیٹ کرتی ہوں کہ میں نے کیوں کیا. ضرورت کیا ہے, مطلب وہ بندے کو تو آپ اسٹار بنا دیتی نا بیٹھے بیٹھے اس کو. کیونکہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی تو میں نے بہت کام کیا ہے اس پہ عدنان. آئی یوزڈ ٹو بی ویری ہاٹ ٹیمپرڈ. اور لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہیں. میں ہاٹ ٹیمپرڈ انسان, فوراً سے پہلے جواب, اور مذہب پہ باتیں اور میوزک پہ باتیں. مائی فادر واز بیٹا معاف کر دیں ہمیں, یو نو, ڈونٹ ٹیک دیز چانسز آل دا ٹائم. تو ناؤ آئی بیکم اے لٹل بیٹر. اب نہیں کرتی رپلائی؟ کم اینڈ آئی ڈونٹ گو ٹیکنیکل. مطلب تھوڑا بہت اب یہ اسرائیل فلسطین تو میں کافی لوگوں کے ساتھ رپلائی کر رہی ہوں, لیکن خیر وہ تو یہاں کے ہیں نہیں, یو نو, تو ایک سپورٹ مل جاتی ہے. ایک کاز ہے, لیکن ہاں نہیں, وہ ساری چیزیں ایک کاز ہی ہوتی ہیں ٹو بی آنیسٹ. اگر کوئی کسی عورت کا مذاق اڑا رہا ہے وہ بھی ایک کاز ہی ہے. اگر کوئی کسی کی شادی کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہ بھی ایک کاز ہی ہے. آئی مین ابھی ریسنٹلی آپ نے کچھ عرصے پہلے اڈاپشن پہ ہی بات کی تھی, وہ بھی بہت زیادہ مطلب اس میں چلی گئی تھی, ٹیکنیکلی بہت ایشوز میں چلی گئی کہ یار الاؤ ہے یا نہیں ہے. ہم خود بھی بڑے پریشان تھے کہ ہم کیا لکھیں اس کے اوپر کہ یہ اسلامی طور پہ الاؤ ہے یا کرنا چاہیے نہیں. دیکھو مجھے آئی مین آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس فگر, مجھے کوئی اتنا نالج نہیں ہے اس کے بارے میں, بٹ ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ آئی وڈ ریئلی لو ٹو لرن دیٹ اٹ از الاؤڈ. آئی وڈ ریئلی لو ٹو somebody to say, and I've read about it a little bit. تو جہاں تک کہ میں نے ایک دو اسکالرس کو پڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں الاؤڈ ہے کچھ لوگوں کے مطابق, کچھ اسکالرس کے مطابق. اب آپ کس کو سبسکرائب کر رہے ہیں. اب کسی نے مجھے کہا آپ کو پتہ ہے ذاکر نائک نے کہا تھا کہ نہیں ہے, تو میں نے کہا میں ان کو سبسکرائب نہیں کرتی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ اینی باڈیز فیلنگس, بٹ میں کسی اور کو سبسکرائب کرتی ہوں. اچھا, یہ انٹینشن کیوں نہیں دیکھتے آپ کی؟ انٹینشن اس پہ ہی پازیٹیو ہے کہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میرا تو انٹینشن پازیٹیو تھا, بیکاز مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ اتنے سارے بچے ہیں فلسطین میں جو حال ہو رہا ہے, یو نو, دیر سو مینی orphans, there are 25,000 orphans. I mean I could get the number wrong, but اب orphans ہو گئے, right? So who is going to take care of them? So adoption is one way to provide children with good homes. اب اس میں اجازت ہے یا نہیں ہے, یا کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, I'm sure اس کی کچھ باؤنڈریز ہوں گی. ان باؤنڈریز کو مینیج کرنے تو کر سکتے ہیں. اور آپ اور میں اگر بیٹھ کے ایسے بات کر رہے ہیں ایک نامحرم اور جو بھی, ہم اگر اس کانٹیکس میں لیں, سو آئی مین اف یو ہیو اے چائلڈ, اس کو آپ بڑا کریں 10-12 سال تک, تو آپ واقعی میں اس کی پرورش کر سکتے ہیں. اس کے بعد آئی مین یو کین جسٹ ٹیک یور ڈسٹینس. وہ تو آپ کو اپنے بھائیوں سے, باپ سے, سب سے کرنا چاہیے. تھوڑا بہت آپ کی اپنی, بالکل سسر سے تو کرنا چاہیے, بٹ آپ کی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں. یو کانٹ, یو نو, شیئر بیڈ روم وتھ یور بردر فار انسٹنس. آفٹر سرٹن ایج بوائز اینڈ گرلز شوڈ get separate even if they're actual siblings. So if you keep it under that, but again, you know, I'm nobody to give the authority that adoption is okay, but I would like to believe that there could be a way to work around it, but we can give these children homes, in all honesty. آپ کریں گی یار, اگر مجھے موقع ملے اور اگر if the time and the feeling is right, اپنے بھی ہوں گے, اڈاپشن بھی کریں گی ساتھ. اپنے تو پتہ نہیں نا, اب you're getting older, شادی تو ہو جائے. پتہ ہی ہوگا نا, شادی تو کر رہی ہیں نا آپ. ہاں بالکل کر رہی ہیں. کر لوں گی. کر رہی ہیں. کر رہی ہوں کیا, کروں گی. ہاں, کر رہی ہوں میں, نہیں کروں گی. ہے کوئی کرنے کے لیے ہے. ارے واہ یار, مطلب آگے ہے نا کوئی. ہاں, گھوڑے پہ آیا تھا. نہیں, پلین میں ڈائریکٹلی کیپٹن میں لینڈ کیا تھا. ڈائریکٹلی کیپٹن کو گھر کے اوپر چھوڑ دیا تھا, گھر کے اوپر دروازہ کھلا تو اس کو پھیر دیا تھا انہوں نے جہاز سے باہر. لیکن سو بس ایسا ہی ہے. لیکن اڈاپشن اگین اینڈ چلڈرن اگین از گاڈز ول. یار بڑے ہو رہے ہیں اب تو, ہو نہ پائیں تو. شیڈو بینڈ ہو گئی آپ. ہاں, تھوڑا بہت بول رہی ہیں آپ, بہت زیادہ اپنا, آپ کا انسٹاگرام بہت یوز ہو رہا ہے. ہاں, تو اب تک تو میرے خیال آپ کا کام تمام ہو گیا ہوگا. ہاں, اس سے تو میں آئی ہوں کہ یہاں سے شیڈو بین نہ ہو جائے, تو یہاں سے لوگ مجھے دیکھ لیں. نہیں تو میں تو کاٹ دوں گا نا بیچ میں, کیونکہ میں نے جو پلان میں آپ ہے نا کہ آپ میرا شیڈو بینڈ کرنے والی ہے, میں تیار ہوں شیڈو بینڈ کروانے کے لیے. اب میں بھی تیار ہوں. اس پہ شیڈو بینڈ کچھ کہا ہی نہیں ہم نے ابھی تک. ابھی تو صرف بس ایک ہی پیلسٹائن پہ شیڈو بینڈ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں 1 سیکنڈ بات کی ہے. نہیں, آپ ابھی کر سکتی ہیں. ویسے کر سکتی ہوں. ہاں, جو ہو رہا ہے آپ کے خیال میں. ہاربل. I mean جو ہو رہا ہے مجھے انسان ہونے پہ شرم آتی ہے. پلے کر سکتے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہیے زیادہ ہمیں؟ کیپشنز تو لگا رہے ہیں سب یار, فی الحال تو ہم صرف اس قسم کا نوائز کریٹ کر سکتے ہیں. جہاں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں, جن کو آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. آپ سوشل میڈیا پہ جتنا شیئر کرتے رہ سکتے ہیں کرتے رہیں. یو نو, اتنا تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے آگے you put pressure on your government. ہم تو اپنے گورنمنٹ پہ بھی پریشر نہیں ڈالتے. گورنمنٹ پہ کہاں سے پریشر ڈالیں, گورنمنٹ تو سنتے ہی نہیں ہیں. کچھ نہیں سنتے. اب تو آپ کو اپنی یوزلیسنس کا احساس ہو گیا ہوگا ہم سب کو, کہ ہم ایکچولی اگر کچھ کرنا چاہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لائک دیٹ کائنڈ آف یوزلیسنس از ویری ڈسہارٹنگ.
यू नो कि यू कैन ओनली रेज योर वॉइस, उसमें भी आपको बैन हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है. लेकिन आई मीन इट्स सैड दैट यू कैन ओनली जस्ट रेज योर वॉइस नाउ. आप निकले हैं, प्रोटेस्ट्स हुई हैं, लोग हज़ारों. बहुत से फर्क पड़ रहा है ये जो हम चीज़ें नहीं खा रहे और रोक रहे हैं, और हमारे दूसरे भाई जो सेम इंडस्ट्री के उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए. पता चल रहा कि आपके हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी इंटरनेशनली, तो लोकल ने क्या किया कि उन्होंने हमारा साथ देने के बजाय अपनी प्राइसेस हाई कर दी. कैन यू इमेजिन? मास्क याद है आपको जब हम कोविड में थे? बिकॉज़ ये बिजनेस ना, मुझे तो ये लग रहा है यार ये कोई बिजनेस है यार, ये तो और मुझे ये भी लगता है कि वो इवेंचुअली जाके हमारे बड़े ब्रांड को खरीद लेंगे जब हमारा बड़ा ब्रांड हो जाएगा. बिकॉज दे बाय एंड दे मर्ज. मेरे ख्याल में हम लोग सारे काम कर लेंगे. उबर खरीद लिया, करीम को खरीद लिया, तो उसने उसको खरीद लिया, तो यू नो किसी ने किसी और को खरीद लिया. इंसानियत वो जो पाकिस्तानी है, हम बिकने के लिए तैयार बैठे होते हैं, हमें कोई खरीद ले जरा पैसे ज़्यादा दे के. I mean, if somebody says कि okay, I want to buy FHM for $2 million. ना मैं दे दूंगा. I mean, I'm not saying कि गलत काम कर रहे हैं या क्या बकवास है, लेकिन I'm just trying to say कि ये हो जाती हैं चीज़ें, मर्जर्स होती हैं दुनिया में, बिजनेसेस ऐसी चलती हैं. लेकिन ये जो लोकल लोगों ने अपने प्राइसेस हाई किए हैं, तो ये नहीं करना चाहिए. तो रमज़ान में भी करते आ रहे हैं बचपन से, पता नहीं क्या है. चले रमज़ान में फिर भी शायद फ्रूट कर देते हैं आगे पीछे थोड़ा बहुत. यहाँ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सीन कर दिया ना, मतलब ऐसा कर दिया कि हम वापस जाने लग गए कि यार वही ठीक थे बेचारे. और उन्होंने प्राइस डाउन कर दी. उन्होंने प्राइस डाउन कर दिया. उन्होंने कैसे हाफ कर दिए सब कुछ, आइसक्रीम, बर्गर. और भर गई थी जगह, मैंने सुना है. भर गई थी जगह. हाँ, भर गई ये जगह. दोबारा ऑफिस लोग आगे पहुंच गए. कौम भी कैसी कौम है ना यार, कैसी कौम है हम लोग. यार मसला ये कि लोग भूल जाते हैं, पता है, भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं. तो ये लोग जो अपना काम कर रहे हैं, इजराइल ये तो करेगा. और क्या होता है कि अब तो लोग हाय 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 कर रहे हैं ना, लेकिन 2-3 साल बाद उनका काम तो हो चुका हुआ होगा, चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो आप और मैं भी चुप हो जाएंगे. फिर चलो ठीक है, अब क्या करें. तो दोबारा हम शुरू हो जाएंगे जो खा पी रहे हैं जैसे हैं वैसे. पता नहीं, उसका नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि अगर हम वो नहीं खाएंगे तो वो कुछ और हमें खिलाएंगे. भाई से इंसान चीज़ें भूल क्यों जाते हैं? हमारे से कोई बुरा करते हैं, हम भूल जाते हैं कुछ दिनों बाद. कोई भी चीज़ बुरी हुई तो हम भूल जाते हैं, कोई हादसा होता है हम भूल जाते हैं. ओवर राइट होता है या वाकई हम ऐसे? आई डोंट नो व्हाट इट इज़. लाइक कोई लोग कहते हैं कि भूलो आगे बढ़ो, यू नो, बट आई थिंक कुछ चीज़ें हमें भूलनी नहीं चाहिए. और क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो वॉर के बाद यहाँ मूव हुए थे, जब बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का. कहाँ थे वो लोग? ढाका. अच्छा, ढाका में थे. तो दे वर इन ईस्ट पाकिस्तान एंड दे हैड कम डाउन टू वेस्ट कराची. तो उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो कुछ ऐसी हैं कि आप भूल नहीं सकते. यू नो, यू शुड नेवर फॉरगेट ए द सैक्रिफाइसेस, बी के वॉर के यू नो इफेक्ट्स क्या होती हैं. तो वैसे हम लोगों ने वो रिस्पेक्ट उन लोगों को नहीं दी जो वहाँ से माइग्रेट करके आए थे ना, उनको भी नहीं दी. आज तक हमने एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है उनकी स्टोरीज पे. थिंग्स माय फादर हैज सीन, ही हैज पिक्ड अप डेड बॉडीज फ्रॉम द स्ट्रीट ऑफ हिज नेबरहुड. 11-12 लोगों की तो बॉडीज उन्होंने अपने नेबरहुड से उठा के खुद दफनाई थी अपने चचा के साथ, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला था नहीं. उनकी फैमिलीज फ्ली कर गई थी. और जब वो आ रहे होंगे रास्ते में बताया होगा उनको ट्रेन में जो. हाँ, ट्रेन में. अच्छा, उनको थोड़ी सी इजाज़त थी, उनकी फैमिली ईरान से थी, दे वर अलाउड. लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनके साथ तो यू नो ऑब्वियसली बहुत ही गलत हो रहा था वहाँ पे. एंड देयर वाज अ होल. यहाँ पे हम लोगों ने फिर क्या किया उनके साथ जब वो आए थे, हम लोगों ने उनका हशर किया था, तभी तो फिर एक आवाज़ निकली थी, जो एक मूवमेंट आ गई थी. तो आपका एक मुल्क का पूरा हिस्सा चले गया आपसे, जैसा भी था. अच्छा, उन्होंने वहाँ ऐसा किया था उन लोगों से जो यहाँ से गए थे? यहाँ से भी तो ट्रेन भेजी थी ना हम लोगों ने. पता नहीं, आई एम गेसिंग नॉट. मुझे तो नहीं लगता. आई डोंट नो माई हिस्ट्री दैट वेल. लेकिन मुझे सिर्फ इतना ये पता है कि मुझे आज अब्बू को कहते रहती हूँ कि बांग्लादेश के क्या हालात हैं, एंड इज लाइक पाकिस्तान से बेहतर है. और हम कहते थे हम कहते थे 2 टके का वर्ड. 2 टके कर देंगे, वो 2 टके हमसे ज़्यादा हो गए. हाँ, वो पाकिस्तानी 5 रुपये, पाकिस्तानी 6 रुपये हैं. उनकी एजुकेशन, उनकी वो एक्सट्रीमिज्म, उनका इन्फ्लेशन, वो तमाम चीज़ें हमसे बेहतर हैं. सो मे बी दे वर इन देयर राइट कि हमें अलग करो भाई. खुदा ब्यूटी आपकी, हुदा ब्यूटी हीरो है आपकी? है. और मैं हुदा को कभी मैंने ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किया था, अब जाके मैंने इतना सामान लिया है. अच्छा, दुबई से. बिल्कुल. सोचें. सो दिस इज काइंड ऑफ. ज़ारा के जितने पैसे थे वो हुदा की तरफ डाइवर्ट हो गए. अच्छा, मेरे पैसे कभी ज़ारा में इतने जाते नहीं थे. तो आप तो फेंडी वेंडी लेते हो. हाँ भाई, तो ना एग्जैक्टली. मैं एक दफ़ा H&M के जूते पहन गई थी, मुझे याद है, मैं लाहौर में थी कहीं. नहीं, किसी खातून ने कहा लव योर शूज, वेयर दे फ्रॉम. आज एक H&M शी सेड स्वीटी बट आई डोंट वेयर H&M. तो मुंह पे तो ना बोले बहन. मतलब एक बंदा कह रहा है मैंने पहने हुए हैं. उस दिन से आपने सोचा होगा मैं कम से कम H&M. मैंने सोचा कि मैं कुछ भी करूँगी, H&M ज़ारा नहीं पहन रही. नहीं मतलब ज़ारा एक्चुअली पता नहीं यार. ज़ारा की कैंपेन डायरेक्टली थी, वैसे मैसेज था
वो तो कहते हैं जी हमने तो एक कॉन्सेप्चुअल वो बनाया था. So sweet. What great concepts. Amazing. पूरा वो फलस्तीन का मैप पीछे नजर आता है. I mean शर्म की बात ये है, शर्म की बात ये कि it's not oppression anymore. It's a sickness. It's become a disease. This mindset is a sickness. So you can make fun. I mean, there is one thing to sell and provide with your army and your IDF or whatever you want with money and funds. It's one thing that you believe in their cause even. But it's another thing to have a fashion campaign on ethnic cleansing and deaths of children and men and women. A fashion campaign at a time like this. अगर पोप 6 साल पहले भी बनाई गई थी, at a time like this रिलीज करना, ये गलती भी नहीं होगी. आप प्लान नहीं करते कि आपका कौन सा एपिसोड कब ऑन एयर जाएगा. थोड़ा सा तो आपको पता होता है कि चलो अभी क्रिसमस है तो हम कुछ ऐसा लगा लेते हैं. हेड भी सुना है कोई इजरायली है शायद इस वजह से. प्रो इजरायली पता नहीं है या नहीं है, बट जो भी हैं, हाँ हमारे पता ही साउंड इफेक्ट जो भी हैं, यू नो लाइक भाड़ में जाए जैसी भी हैं. फेमिनिज्म. यस. कि आपका क्या स्टांस है औरत मार्च स्पेसिफिकली? हाँ, आपका अपना क्या स्टांस है इसके ऊपर? मेरा स्टांस औरत मार्च पे, देखिए आई एम प्रो औरत मार्च. आप आई एम प्रो द, मैं गई हूँ औरत मार्च में. हाँ बिल्कुल गई हूँ. जो हुए पहले गई थी, अभी रिसेंटली तो मैं नहीं गई हूँ. मतलब यू आर प्रो औरत मार्च. एंड आई एम वेरी प्रो द आइडिया and the concept of Aurat March. What is happening within Aurat March in some fractions, I may not agree with entirely. So, and there's a difference. There's a difference. So Aurat March and, you know, walking and marching for women's rights is important. But what may happen within that framework is something that is up for discussion. You know, किस में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा. I feel like Pakistan is not ready to accept and talk about certain issues. And that's absolutely fine. I respect it. And I feel like the people who go ahead and poke that matter are actually taking back the cause of people who really need it, like education, for instance, women's rights, domestic violence. फिलहाल तो पाकिस्तान को वहाँ ध्यान देना. We're not Germany at the moment. आप जो बातें कर रहे हैं उसके लिए अब हम तैयार नहीं हैं. और उस पर अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स किलिंग दी अदर कॉजेज़. बिकॉज दैट वन मेरा जिसम मेरी मर्जी बिकम सच अ कॉज, एंड उसमें इतना हड़ा बड़ा हो गया कि पीछे जो 500 और कॉजेज़ हैं औरतों की, इक्वल राइट्स एट वर्क और लाइक हरासमेंट, एजुकेशन, यू नो, वो सारी चीज़ें थोड़ी बैक सीट ले गई हैं. एंड वो बेचारा वो एक चीज़ ने बिल्कुल उसको ना वो कर लिया है. क्या कह सकते हैं, जैसे क्रैप कर लिया है, इम्पैक्ट आ गया. हाँ, जो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया एक चीज़ ने. पर उसका जो असल मकसद है, इट्स फॉर वीमेन, इट्स प्रो वीमेन, एंड इट शुड ऑलवेज बी दैट. डिस्ट्रैक्ट हुआ थोड़ा सा क्या चीज़? ये जो मूवमेंट थी तो डिस्ट्रैक्ट हुई थी? नहीं हुई थी. इसके बाद जो एक लाइन निकल आई आपकी, मेरा जैसे मेरी मर्जी, उसके बाद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो हुई थी. क्यों नहीं करना चाहती आप खलील साहब के साथ काम? मुझे खलील साहब कब की पर्सनालिटी नहीं पसंद. तो यार एक सोच होगी ना, इससे काम का रिलेशन तो होने चाहिए. काम तो उनका बहुत अच्छा है. तो फिर आप ज़ारा की कैंपेन कर लें. आई मीन आपकी सोच है ना कि ठीक है यार, अब वो तो हो रहा है जो हो रहा है, मैं तो काम कर रही हूँ. यू कैन मेक दैट एक्सक्यूज और यू कैन स्टैंड अप फॉर समथिंग. अच्छा, पर्सनालिटी बहुत ज़रूरी है उस बंदे की काम करने के लिए आपके ख्याल में? एक्चुअली आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट. मैं कौन हूँ, मुझे बोलेंगे ये हैं कौन, मैं तो एक्टर भी नहीं हूँ. तो आई नो दैट द नेक्स्ट इंटरव्यू ही हियर्स मी से समथिंग, ही इज़ गोना डिग्रेड मी and insult me. That's what I don't like. Like he just goes out of his way to degrade people who have a difference of opinion. मतलब हो सकता है इतने लोगों ने उनको इंसल्ट नहीं किया था जितने लोगों ने उनके स्टांस से डिसएग्री किया था. पर उनका रिएक्शन जो रहता है, दैट्स अ पर्सनल अटैक. दैट इज नॉट अ नाइस थिंग. मायरा पे, अदनान मलिक पे, उन्होंने तो सिर्फ कहा था कि बस वी आर नॉट कंफर्टेबल. आगे मैंने तो उसको बनाया है, वो अपने आप को समझती क्या है, मैंने तो उसकी क्या हो गया भाई? किस अल्लाह मियाँ ने बनाया है. आपने किसी को ना मौका दिया है ना कुछ दिया है. जो कुछ आपके हाथ में आता है वो अल्लाह देता है, और जिसके ज़रिए से आता है वो भी अल्लाह की तरफ से होता है. आई रियली बिलीव दैट. आपकी एक जो पैसे आपको आते हैं. अच्छा, उसको भी लोगों ने पता नहीं बहुत क्रिटिसाइज करने की कोशिश की कि यार काम क्यों नहीं करना चाहते. हालांकि करते रहे, मजा आता है. ताबिश ने भी यही बात बोली थी शायद शो में, जिसमें आपने कह दिया था कि मतलब आप ताबिश ने कहा था अगर आपको 50 लाख रुपए देंगे आप कर लेंगे. आज नहीं फिर किसी ने मुझे ऑफर किया, आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगी, बट ही ऑफर्ड मी अ प्ले जो उन्होंने लिखा था. खलील साहब? हाँ, मुझे लगता है वहीं से कॉल करेंगे. हाँ, उन्हें नहीं कॉल किया, और इनको ऑफर भी करें, इनको ऑफर भी करें कि कर लें. ताज़े दिल पे पत्थर रख ले मैंने नाना कह दिया. I was like, the check can wait, but I need to stand up for what I believe in. Sorry. Yeah.
تو کیا کریں, اللہ وہی تو, اللہ پہ بھروسہ ہے بھائی, اللہ پہ بھروسہ ہے. اور اگر آفر بڑھتی رہے گی خلیل صاحب پہ بھروسہ نہیں, یو نو لائک مرضی. آپ کے پیچھے پڑھنے والے خلیل صاحب اتنا بتا دیں, چھوڑنے والے وہ نہیں, مجھے پتا ہے ہی از گونا سے تھنگز لائک ہے کون وہ 2 ٹکے کی ہوسٹ, 2 کو جانتا ہوں نا, میں نے اس کو کہیں دیکھا بھی نہیں ہے. That's when he talks like that is disrespectful, because whether you know somebody, not know somebody, whether they're your friends, not your friends, آپ کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے ٹو ایڈریس پیپل نا, دیٹ شوڈ بی خاص طور پہ عورتوں کو, نہیں سب کو, لیکن عورتوں کو بھی, خاص طور پہ عورتوں کو تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ کو بات کرنی چاہیے, کیونکہ اگر میں کسی لڑکے کے لیے بھی تھوڑی بہت بری بات بولوں اتنا وہی سیم ورڈ اگر لڑکی کے لیے یوز کروں گا تو شاید زیادہ برا لگے گا. بالکل, لیکن آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ خواتین جو ہیں وہ لڑکوں کے لیے اس طریقے کی بات نہیں کرتی ہیں. برا لگے گا نہیں لگے گا, میں نے کبھی کسی کو کہا یہ کیا کس قسم نہ, ہم یار ویسے آج کل تو کرتی ہیں یار, اب ایسا تو نہ کرو, ایسی زیادتی نہ کرو. کون کرتی ہیں, کسی نے کیا کہا ہے؟ ابھی جو نئی جینزی وغیرہ ہیں کرتے ہیں لڑکیاں, اب کر دیتی ہیں لڑکوں, ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں, ہو ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں لڑکے بیچارے. شور 1-2 چیزیں کہیں ہوگی جو آفینسو ہوگی, لیکن کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو وائرل تک ہوئی ہو کہ اس عورت نے اس مرد کے بارے میں یہ کہہ دیا. لڑکے ان چکروں میں نہیں ہے نا وائرل کرنے, وہ اور کاموں میں لگے بیچارے, وہ کہتے ہیں فکر نہیں کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, جو بولو گی میں سنتا رہوں گا تمہاری بات. ہیں اللہ, آئیے میں آپ کو دودھ میں ڈبا کر آ جاتی ہوں باہر, پھر چینی میں ہاتھ ڈال کے چینی میں ڈال دیتی ہوں. تو مطلب لڑکے سارے برے آپ کہہ رہے ہیں؟ لڑکے نہیں یار, یہ نہیں کون کہہ رہا ہے لڑکے سارے برے ہیں. تو مطلب لڑکے تو لڑکی بھی ہو سکتی ہیں, دونوں طرف کے رشتے بولو نا. ہو سکتی ہیں لڑکیاں بھی, لائرز ہو سکتی ہیں, ایگزیجریٹرز ہو سکتی ہیں, مینیپولیٹو ہو سکتی ہیں. دیز آر ہیومن کوالٹیز, دے آر ناٹ جینڈر دس تھنگ. ویسے کون ہے یہ کیا بات ہوئی؟ دونوں میں سے زیادہ کوئی, آپ نے کہا نا لڑکے زیادہ ہوتے ہیں لڑکیاں کم ہوتی ہیں. یار اپنی طریقے سے انسان کچھ بھی بہت اچھا بیلنس کر رہی ہو, بہت اچھا بیلنس کر رہی ہو. کیوں نہ, but that's what I believe. میں کیوں ڈسکریمنیٹ کروں who's better and who's worse? Excellent. I mean there's nobody who's better and worse. There are people who are evil and there are people who are not. Right? Safe ہیں لڑکیاں یہاں پر ہماری؟ نہیں, اس سے تو میں رکشہ نہیں چلاتی. خود ہی آپ نے کہا پوچھ رہے ہیں سوال. نہیں تم رکشے میں تو آرام سے گھوم لیتی ہو. یہ لڑکے وہ کہہ رہی تھا یار, safe is a relative term actually. مجھے نہیں پتا کہ I feel safe in my country to a certain extent. I've met some very good people who I know will protect me. I know some very good people who I know will stand up for me. And if you come into the hands of the wrong people, then it can be very unsafe. But generally, I think, اگر آپ وہی بات کریں کہ walking on the street, wearing a pair of jeans and walking my dogs, not safe. Sometimes I don't feel safe at all. یو نو بیچارے کبھی کبھی ہم دعوت پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو لڑکے ہوتے ہیں دوست, ہمیں گیٹ پہ چھوڑ کے خود جاتے ہیں پارکنگ کرنے, کیونکہ ہم لائک میں اس میں کیسے چلوں گی, پورا پاکستان مجھے دیکھے گا. یو نو لائک کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے گیٹ پہ ہی اتار دو, میں جلدی جلدی اندر چلے آتی ہوں. ٹریفک جام نہیں ہوتی کیونکہ ہم بیچارے, ہم نے بھی سیکھ لیا نا, اڈیپٹ کیا ہے ہم نے. اترنا کہاں ہے؟ ہاں کہ کہاں اترنا ہے اور کیسے اترنا ہے, کون سے دروازے سے اتریں گے, ٹانگ رکھتے ساتھ ہی, ٹانگ دیکھیں اندر گھسے, ایک ٹانگ گاڑی میں دوسری گاڑی سے باہر سیدھی گھر کے اندر. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو اپنے ملک سے تو آپ کو بہت پیار ہوگا. جی ملک سے تو پیار ہے, ملک کے لوگوں سے اتنا پیار نہیں ہے. اپنے ملک میں 3rd کلاس ہونے سے بہتر ہے دوسرے ملک میں 2nd کلاس پہ رہتے ہیں. تو اپنے ملک میں ہم 3rd کلاس ہیں ویسے تھوڑے بہت. یار اپنے ملک میں یو نو when it really comes down to raising your voice today, there is a problem. You don't have freedom of speech. یار آپ تو بہت بولتی ہیں یار, سبھی بولتی ہیں. But you can speak about trees and animal rights. پوری دنیا کر رہی ہے, میں کلائمیٹ کے بارے میں بات کر لیتی ہوں, کرنا چاہیے. I'm not saying do not. آپ خلیل الرحمان کے بارے میں بات کر رہی ہیں, سر عام کھلے عام, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں ایسا کہہ رہی ہیں آپ؟ تو لڑکیوں کو یہ وہ کرے نا, موٹیویٹ کرے کہ سب کچھ ہم کر سکتی ہیں. میں پولیٹیکلی ایکچولی وہ جو میں نے اسٹانس لیا تھا وہ اٹ واز پولیٹیکلی. I was politically. I was like, we cannot say anything anymore politically, and that's the truth. But we can't. We're not encouraged to. We can't say certain words. We can't talk about certain things. حالانکہ دل چاہتا ہے آپ کو کرنے کو. یار جب تو آپ اتنی میچور ہیں مینٹلی کہ آپ پولیٹیکل ویوز تو آپ کے اپنے ہیں. ہاں اور وہ میں شیئر کرتے رہتی ہوں. مشکل سے کرتی ہوں گی کیونکہ جو آپ کو پسند ہوں گے ان کے بارے میں تو آپ بول بھی نہیں پاتی ہوں گی. مجھے کوئی ایز سچ اتنے پسند نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بہت زیادہ ناپسند ہے. کون سے والے؟ اب آپ اندازہ لگ رہا ہے یہ تو دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. سو آئی مین بائی 3rd class I meant, you know, I was standing that day in line because there was some VIP movement and you know, and I made a video and I was like, ہاں بھائی ان کا کام میرے کام سے بہت زیادہ ضروری ہے نا, تو میں 20 منٹ ٹھہر جاتی ہوں. ان کو تو پورا ملک بچانا ہے اس وقت, تو یہ جا رہے ہیں اپنی پوری پلٹن کے ساتھ. پتا نہیں, آئی ڈونٹ نو تھے کون, اب اندر نظر آ جاتے تو پھر ہاں, لیکن آئی کوڈنٹ ریکگنائز. ایک تو ٹینٹس لگی ہوئی تھیں, سو آئی کوڈنٹ ریکگنائز. سو ناؤ
I mean, and now everything's become quiet. Have you noticed? कोई हलचल नहीं है, because पीछे से सारे काम हो रहे हैं और हमें उन्होंने वो कर दिया है. सर पे हमारे डंडे में से तो क्या किसी ने बात की तो वो घर से निकलेगा तो गाड़ी साथ खड़ी हुई होगी और उसके भी टेंट लगा होगा, सामने वाला भी. I feel scared talking about it. I feel scared talking about it on a podcast. Can you imagine? Because you never know. You never know. खान को वोट दिया था आपने? हाँ, दिया था. पसंद है? हाँ, दूसरों से ज़्यादा. हाँ. अब वोट देंगी? इस दफ़ा तो मुझे इलेक्शंस में कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा. इलेक्शन हो रहे हैं, होंगे ज़रूर. वैसे बल्ला नज़र आएगा आपको बीच में? आएगा. हाँ, तो बल्ले पे स्टैम्प लगाएंगी? काउंट होंगे सही से? ये पता नहीं है. हाँ, नहीं होगा. पता नहीं कि सिलेक्शन होगी या इस दफ़ा मेरा दिल ही नहीं कर रहा. इलेक्शन होगा. मैं I was the first person in my polling booth like 5 years ago. The first person to put the vote from my booth was me. सारे बर्गर खड़े हुए थे ना, ग्लासेस लगा के गर्मी में ज़मज़म लाइन लगा के सुबह-सुबह. Hey, how are you doing? I bought some orange juice. Everybody हो रहा था हमारा भी. पिक्चर लेके पार्टी हो रही थी. पार्टी हो रही थी. I did that. ठीक है, चलो. हमने कोशिश तो की यार. लेकिन you have to give it to burgers. जितना वो उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में बात की है, जितना वो किया है, उनका भी अपना सीन है. अपने आपके डिफरेंसेस होंगे कि क्या पहन कर आ गई हैं, वो क्या कह रही हैं, वो कर रही हैं. लेकिन आप जब कॉजेस पे आ जाते हैं, हाँ, वो करने लग गए. जैसे ये वाला कॉज खान वाला जो किया था, हमने तो कॉज समझ के किया था, बाद में फिर. हाँ, एग्जैक्टली. अब यू कांट स्टैंड अप फॉर द कॉजेज whichever cause you want to. That is the lack of freedom of speech. Uske alawa to, I mean, so that's why I said I was feeling very much like a third class citizen that day. And I was like, now so many people have gone off to Dubai and Qatar and itne Pakistanis chale gaye hain because they're like, ye security, gas, मौका मिलेगा तो आप बाहर जाके खिदमत करेंगे मुल्क की, बाहर चले जाए, वहाँ से पैसे भिजवाती रहे. बात तो एक ही है. I guess. As a overseas पाकिस्तानी, लोग तो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को तो यहाँ पे बेचारों को इतना तंग किया हुआ है. वो तो अपना कमा रहे हैं वैसे, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं उनको. हाँ, लेकिन उनका दिल यहाँ लगा हुआ है. हाँ, लगा, खाने पे लगा हुआ है, दिल यहाँ लगा हुआ है, जगहों पे लगा हुआ है, रिश्तेदारों पे लगा हुआ, बस इतना ही लगा हुआ है. उनको को खास, उनको भी मेरे ख्याल वो नहीं रही है. नहीं, उनको दर्द और उनको तकलीफ बहुत होती है. अच्छा अनुषा, आप पूरी दुनिया घूमती हैं, मैं भी इधर उधर चला ही जाता हूँ छोटे मोटे मुल्क में, तो वो होता ये है कि वहाँ चीज़ें हमें अभी भी बहुत महंगी मिलती हैं या सस्ती मिलती हैं. पाकिस्तान सस्ता तो मुल्क है ना यार खरीदारी के वक्त, मतलब हम कंपैरिजन करें. पाकिस्तान के लोगों का हाल देखा है आपने? हाँ, बहुत बुरा है. उन लोगों की तरह नहीं है जो भी अर्निंग या जो भी उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. एक्सीलेंट. सो दे आर नॉट, हम अपना कंपैरिजन सो इट्स पड़ोसी मुल्क के साथ कर सकते हैं. हाँ, पड़ोसी मुल्क इज डन मच बेटर नाउ. बाय द वे, माइंड यू, आई हैव बीन टू द पड़ोसी मुल्क 10 times. आप इंडिया गई हैं? 10 दफ़ा. काम से गई थी जी. वीज़े पे स्टैंप लग गई थी आपकी? हाँ, नॉन रिपोर्टिंग. वो एक ज़माना अलग था 2017 के बाद, मोदी एंड एवरीथिंग इज गॉन डाउन हिल. बट सो ओवर there is still a very large middle class and there is a lot of education amongst the poor as well. यहाँ पे तो it's pretty much obvious that it's not, there's a lot of disparity. इंडिया में है गुर्बत बहुत. I'm not trying to take away from that. But अगर आप श्रीलंका या टर्की या जो जितने भी आपको मुल्क लगते हैं, वियतनाम वगैरह, आप देख लें तो you will realize कि महंगाई हमें से ज़्यादा लगती है because the poor are very poor here. And there is nothing for them. There is nothing. So obviously, अगर आप उस तरीके से कंपेयर करें, so it's not a good situation for people in Pakistan. It's not. नहीं, अगर बाइंग सस्ती भी है तो जब अर्निंग होगी ही नहीं तो बाइंग कहाँ से होगी? हाँ, बाइंग बेशक सस्ती रहे. कराची is the most cheapest city to live in, but you and I know that if I was this celebrity in Hollywood, I would be living in a mansion with 8 bedrooms and 2 pools. Right now I'm living in an apartment. आप उसी लेवल के सेलिब्रिटी हैं ना? तो आप उसी लेवल के सेलिब्रिटी हैं. आप कोई मल्टी मिलियनर तो नहीं है. You're doing well, alhamdulillah. But when you compare celebritydom, तो अगर आप इंडिया में भी चले जाएं, say फवाद खान was Fawad Khan in India, he would be a Shah Rukh Khan, and Shah Rukh Khan is a multi-billionaire. Now Fawad Khan must be well off. But in comparison में बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा. Financially, whatever earnings आपकी, exposure आपका, so there's ज़मीन आसमान. बाकियों का भी नाम ले लें तो बहुत पीछे होगा वो तो. हाँ, सबकी वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी होगी ना, इंडस्ट्री इतनी बड़ी होगी, millions of dollars in that industry. So your level of celebrityness or stardom is another level. So similarly, the poverty line here is so below the poverty line in many places in the world. अब तो लाइन खत्म हो गई. अब तो लाइन खत्म हो गई. तो महंगा तो है, जितना भी सस्ता हो हमारे लिए महंगा है, लेकिन एक दो मेरे दोस्त हैं जो डॉलर्स में कमाते, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है पाकिस्तान. हाँ, डॉलर में कमा रहे हैं यहाँ हाँ, उनको मिल जाता है. लेकिन ऐसे कितने लोगों के साथ? 2% मैक्सिमम पाकिस्तान में. नहीं, less than 1%.
جو کما لیتے ہیں تھوڑا بہت, بٹ دے آر لیونگ دیٹ لائف جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں میں تو پاکستان نہیں چھوڑوں گا, کیا زندگی ہے, انہیں کی ہے. انوشا, آپ یہ یوٹیوبرز ہیں باقی کما رہے ہیں آج کل, یہ آپ نے بات کی ڈالر کے تھرو, تو آپ نے کبھی سوچا کہ یار میں اپنا ایک چینل بہترین بنا لوں, ضرورت کیا ہے مجھے؟ یا میں نے چینل بنایا, آپ کو پتہ ہے میرا ایک یوٹیوب چینل ہے, لیکن میں کبھی آتا ہے, کبھی ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے. میں سست انسان ہوں, مجھ سے وہ ریگولرلی نہیں ہوتا. کیوں ریگولرلی نہیں؟ اگر آپ ویک میں بھی 2 ویڈیوز نکالیں گے تو آپ تو ٹھیک ٹھاک کما سکتے ہیں, اچھے خاصے ویوز ہیں, لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں, آپ تو سنا رہی ہیں خالی اپنے آپ کو صبح 7 سے 10 تک, لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں. ہے نا, دکھائیں نا, اتنا خوبصورت ریڈیو شو ہوسٹ کم ہی ہوتا ہے دنیا میں. ہاں ویسے صحیح ہے, لیکن وہ دیکھ نہیں پاتے نا, ریڈیو میں کیسے دیکھیں گے؟ مجھے تو اسکرین کے آگے ہونا چاہیے تھا نا. اسکرین کے آگے ہونا ہے, ساری زندگی تو آپ اسکرین پہ ہی رہی ہیں, اب کیوں چھپ گئی اسکرین سے؟ لوگوں کو برا لگتا ہے آپ ٹی وی پہ ہوتی تھی, اب ریڈیو پہ آ گئی. بیٹا آپ خوش انسان کو دیکھ لو, بس مزہ آتا ہے. پیس ملتا ہے ریڈیو کے ساتھ یار نہیں, بٹ کمیونیکیشن بڑی اچھی ہے ریڈیو کی, اس کی لسنرشپ بڑی مزے کی ہے. اور کیونکہ کہنے میں تکلیف ہوتی تھوڑی سی, لیکن کیونکہ شو میں کوئی وہ یو نو ڈھونڈ رہی ہوں میں, جانا پڑے گا ڈان پھر آپ کو. نہیں, کیونکہ شو میں کوئی میوزک چلاتے ہیں اور کچھ سوشل ایشوز اور ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو دل سے بات ہوتی ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا جو آپ کو اسے ایک مارننگ سلاٹ میں ایز اے ٹی وی شو ہوسٹ کرنا پڑتا. اور ڈائریکٹ بھی کہیں سے نہیں آتا ہوگا, بس جو دل چاہ رہا ہے کہہ رہی ہیں. ہاں لٹرلی, ہاں. تو ابھی تو اس ہفتے اتنی بزی ہوئے ہیں وہ لوگ کہ وہ مجھے کوئی رن ڈاؤن بھی نہیں دیتا تھا. میں بولوں کیا, دل ہے بول لے, جو بولنا بول لے بیٹا, جو بولنا ہے بول لے. زندگی بولنا میں نے بول ہی رہا ہوں. تو اگر کسی طرف سے ایسے چینل سے آفر آئے تو مارننگ شو کے علاوہ کوئی انٹلیکچوئل شوز وغیرہ کریں گی آپ؟ شوز ہوتے کہاں ہیں اب تو, آئی ہیو ناٹ سین ریلی اینی گڈ شوز آن ٹی وی فار اے لانگ ٹائم. اگر کرنا ہی ہے اتنی محنت تو پھر آپ اپنا پوڈ کاسٹ یا اپنا یوٹیوب یا کچھ ایسا ہی کر لیں. اور مجھے پوڈ کاسٹ کا بھی لگ رہا تھا کہ اب زیادہ کچھ ہو ہی گیا ہے, سبھی کر رہے ہیں. لیکن پھر آپ کو دیکھ کے میں انسپائرڈ ہوئی, کیونکہ میں نے کہا کہ اتنے سارے پوڈ کاسٹرس کے باوجود عدنان نے اپنا نام بنایا ہے. بنایا نا, کتنا بڑا نام بنایا ہے. ہمیں تو لگتا ہے شائستہ لودھی کا نام بن گیا. جب آپ باہر جاتے ہیں لوگ آپ کو پکڑ کے سیلفیز نہیں لیتا؟ نہیں, ایسا تو کچھ ابھی ہوا نہیں. اب تک نہیں ہوا ہے. آپ نے ایک آٹوگراف, ایک سیلفی تو لی ہوگی. جیسے کوئی نارمل سی بات ہے. ٹک ٹاکر آ گئے. میں نے جنت مرزا کی فین فالوئنگ دیکھ لی ہے, آپ کو نہیں پتا. میں نے کوئی ٹک ٹاک اوارڈز ہوسٹ کیے تھے, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ہے, کیونکہ ہم لوگ ٹک ٹاک پہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے, ٹی وی کی جنریشن تھی. جب وہ آئی ہیں لوگ پاگل ہو گئے. ہاں ڈینو میں سوچ رہا کہ یار ہم 20 سال لگا دیں گے, تو وہ تو کسی نے پوچھا اس کو 4 سال میں لوگوں نے, اس کو اللہ کرے. میرے خیال میں تھوڑا سا اگر آپ ری انوینٹ کر لیتی چیزوں کے ساتھ تو 20 والے تو 20 سال آپ کیش, تو ابھی بھی آپ برانڈ نیم تو بنا ہوا ہے الحمدللہ. نہیں, وی ایوالوڈ اینڈ وی ایوالوڈ ان اے گڈ وے, ان اے سینس میننگ کہ وی ریمینڈ آتھینٹک ٹو ہو وی آر اینڈ وی اسٹل ہیو ورک. اللہ کا بہت شکر ہے. خیر جی, آپ کے ڈومیسٹک ابیوز پہ کیا خیالات ہے؟ ویسے یہ جو ڈومیسٹک ابیوز ہوتا ہے اس میں لڑکیوں کا رول ہے, آوازیں نہیں اٹھاتی, عورتیں آواز اٹھائیں گی بند ہو جائے گا یا چلتا رہے گا؟ یہ نہیں, آواز تو اٹھانی چاہیے, بٹ میں بالکل سمجھ سکتی ہوں اگر آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتی. اگین ٹو ڈفرنٹ تھنگس. پتہ ہوتا ہے کہ گھر سے فراغت ہو جائے گی اس لیے نہیں اٹھاتی بیچاری, ڈر کے مارے. ان کے اپنے ملٹیپل ریزنز ہیں, اینڈ آئی کین نیور انڈرمائن اینی باڈیز ریزن فار ناٹ ریزنگ دیئر وائس, بٹ آئی وڈ انکریج دیم ٹو ریز دیئر وائس as much as they possibly can. And just because I haven't suffered from domestic violence doesn't mean that I'm not going to stand up for them. So at least those who have not had to face domestic violence, they should stand up 110%, and those who have it in them to stand up, they should never not stand up. اچھا نوشا, آج کی لڑکیاں یوزلی اب بہت انسپائر ہو رہی ہیں آپ لوگوں سے نا, کہ شادیاں اب ایسے نہیں کرنی کہ بس شادی کر لیں, سوچ سمجھ کے شادی کرنی. تو چیک لسٹ کیا ہے آپ کی اپنی شادی کے لیے؟ سوچ سمجھ کے مت کریں. سوچ سمجھ کے مت کریں. نہیں, سوچ سمجھ کے کریں یار, یہ نہ بولیں. نہیں, چیک لسٹ میں کچھ نہیں ہوتا یار. آئی مین آئی تھنک اٹس یور گٹ دیٹ ٹیلز یو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. یار گٹ سے تو مرواتی ہے. سی a lot of us have been, no matter how much you deny it, we've at this age and time in life everybody's had a touch and go situation in terms of relationships and stuff, and some things make you a little apprehensive. کچھ ایکسپیرینسز کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ so you become a little more کہ شاید نہیں ہاں نہیں. تو آئی ڈونٹ نو وٹ دا ریئل فارمولا از ٹو فائنڈ یور میچ اینڈ یو نو ٹو, آئی مین ایسا ہی ہوتا تو میں 15 سال پہلے شادی کر چکی ہوتی. تو مجھے اب تک کوئی فارمولا نہیں پتا, بٹ آئی ڈو نو دیٹ ٹرسٹ یور گٹ, اینڈ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لگ رہا ہے کہ کوشچن اٹ. I'm not saying مت کریں شادی, لیکن تھوڑی سی بھی اگر جھجک ہو رہی ہے کسی بھی, اور اسے ریڈ فلیگ سے نام دیں گے. ہاں, وہ آپ کے لیے تو ریڈ فلیگ ہی ہے نا. It's a source of concern. اب تو لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں, respect تو تب ہوگی نا جب. So for me something as little as آپ ٹریول نہیں کر سکتی is a red flag. اب لوگوں کے لیے نہیں ہے, ٹریول نہیں کر سکتی آپ. Suppose
ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, آپ کو کہے یہ کیا ریڈ فلیگ ہے, تھوڑا سا تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کہیں اور کمپرومائز کر لوں گی, لیکن یہ تو مجھے کرنا ہے زندگی میں. سو دس از گوئنگ ٹو بیکم اے بگ ریڈ فلیگ فار می, ناٹ فار یو. ساتھ ہی کر لے تو کر لیں گی, ساتھ ہی ہوگا نا پھر تو کر لیں گے. ہاں, یا پھر مجھے کرنے دیں. اکیلے کرو گی تب بھی بعد میں یار اگر ٹریول شو ہو یا کوئی کام ہو یا کچھ آپ کی بلاگنگ شاگنگ ہو جاتی ہے تو ون آف دا موسٹ امیزنگ تھنگس فار می ٹو ڈو از ون آف دا موسٹ امیزنگ تھنگس فار می ٹو ڈو از ٹریول. مجھے بڑا مزہ آتا ہے, مجھے بہت شوق ہے, میں اپنی بہنوں کے ساتھ, دوست کے ساتھ, کوئی بھی مجھے مل جائے میں نکل جاتی ہوں تھوڑے دن ایک نیا ملک دیکھنے. تو آئی مین اگر کوئی اس کو بولے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں دنیا گھومنے میں, بندے کا دماغ کھلتا ہے. ہاں بہت زیادہ. جتنی پیشنس اور انڈرسٹینڈنگ آپ کو لوگوں کی آ جاتی ہے, جو ہم لوگ اپنے بیچ میں ڈفرینسز کریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ چائنیز ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, وہ ساری بیریئرز ایک دم سے ٹوٹ جاتی ہیں جب آپ ٹریول کرتے ہیں. کیونکہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک بندہ ہے, چاہے وہ جاپان سے ہو یا وہ ایتھوپیا سے ہو, وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے بیچ میں لگا ہوا ہے, وہ اپنے نوکری کی فکر میں ہے, وہ اپنا گھر چلا رہا ہے, وہ ہے ہی ہم سبھی اسی یو نو. اینڈ ان دا بگر اسکیم آف تھنگز وین یو زوم آؤٹ یو ریئلائز یو جسٹ a human being on this planet struggling. That's all you are. I mean, you know, and these things we've chosen ourselves. I want to be a Pakistani, this is my religion, this is my ethnicity, that's fine. But ultimately, on the basis of everything, you're pretty much human. اچھا, سوشل میڈیا کا امپیکٹ یوتھ کے اوپر پازیٹیو آیا نیگیٹو آیا ہے؟ میں کسی جگہ آپ کی پوسٹ بھی دیکھی تھی کچھ کہ امپیکٹ جو ہے نا وہ اس جنزی پہ یا یوتھ پہ بہت زیادہ, ہر وقت بس ڈیجیٹل ہو گئے بچے. ہاں, انگزائٹی کتنی بڑھ گئی ہے. کبھی انگزائٹی کا سنا تھا؟ انگزائٹی, ڈپریشن, انگزائٹی کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں. یہ سے انٹرلنک کرتی ہے آپ کے خیال میں دونوں چیزیں ایک حد تک. But I really encourage you to get therapy to understand whether social media is triggering your anxiety or not. It is definitely triggering. کیسے پتہ چلے گا؟ یار وہ اس لیے پتہ چلتا ہے کیونکہ بہت لوگ مجھے اب کہتے ہیں کہ جب وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ ریلیکس بھی ہوتے ہیں شام میں جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ ویڈیوز وغیرہ. تو I would definitely tell you to subscribe to certain pages that make you happy. اینڈ ڈیفینیٹلی ٹیل یو ٹو سبسکرائب ٹو دی آئیڈیا کہ آپ سوشل میڈیا کو دن میں کتنا استعمال کرتے ہیں, بریک کر کے بھی شک. اب 10 دفعہ بھی فون پہ جائیں. وہ تو اب واش روم میں بھی ساتھ ہے, موبائل آپ کا ہمیشہ ہی لگے رہتے ہیں. اب تو بہت زیادہ انسٹالیشن ہو گئی, ہم لوگ تو انسٹالیشن کہا جاتا ہے. مجھے اب یو نو جب میں نماز ہی پڑھ رہی ہوتی ہوں تو پیچھے بج رہا ہوتا ہے تو ٹینشن ہو جاتی ہے. ایسے کہ اس وقت بھی بندہ 2 منٹ اپنے آپ کو اپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ یو نو یو آر تھنکنگ کہ سو آپ کا مائنڈ اتنا اسٹیمولیٹ ہو گیا ہے. اب ڈیٹاکس لینا چاہیے, سوشل میڈیا ڈیٹاکس آ گیا. لیتی ہیں کتنے دن کا لیتی ہیں؟ کبھی 2 ہفتے, کبھی 10 دن. ٹریولنگ پہ جاتی ہوں تو آئی وانٹ ٹو شیئر, سو دیر یو گو, تو وہ الگ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی ریٹریٹ پہ جا رہی ہوں تو کہتی ہوں کہ اچھا 10 دن آف لے کے اس کے بعد آتی ہوں. کبھی کبھی ہمارا کام بھی اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں. کبھی کوئی برانڈ کہہ رہا ہے آج ہی ویڈیو لگانی ہے تو بریک لینا, 10 دن کا بریک لیا, پیسے کے بیچ میں سے کام ہی گیا, پتہ چلے کہتے ہیں ہماری ویڈیو پینڈنگ ہے, ہماری تصویر لگا دیں, ہمیں شاؤٹ آؤٹ دے دیں, کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے. تو اٹس اے ٹرکی وے, بٹ لوگ کر لیتے ہیں. اینڈ اس کو میں نے یہ کر دیا ضرور کہ میں نے بہت سارے, ایک تو نیوز پیجز, بہت ساری ایسی چیزیں انفالو کر دی ہیں تو اب وہ میرے فیڈ پہ ہی نہیں آتی. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ دن میں 1 گھنٹے سے زیادہ, وہ بھی توڑ تاڑ کے 5 منٹ 10 منٹ, لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا نہیں استعمال ہوگا. اچھا ایسا کیا ہوا آپ نے؟ ہاں, اینڈ یور فون, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ آل دا فونس, بٹ دی آئی فون ہیز اے سرٹن تھنگ بتاتا ہے کہ 15 منٹ ہو گئے ہیں, 17 منٹ ہو گئے, آج آپ اس ایپ پہ اتنے دیر تھیں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر کیا کرتی ہو؟ بکس کیا کرتی ہو اس کے علاوہ؟ ڈو یو ریڈ بکس؟ آئی لو بکس. اسٹل اچھا بکس. یوزلی تو لوگ جو ہے نا بکس بھی ڈیجیٹل پڑھ رہے ہیں. لوگوں کو جیسے ڈیزل کی اسمیل پسند ہوتی ہے نا, یا ایچ پی کی, مجھے بکس کی. اور بکس کون سی پڑھتی ہیں؟ ہر قسم کی کتاب. میں اپنے آپ کو تھوڑا پریشر میں ڈال دیتی ہوں. مجھے فکشن پسند ہے لیکن آئی لو ہسٹری آلسو. میں پریشان ہوں آپ کے لیے کہ آپ ہسٹری بھی پڑھ رہی ہیں, بڑی بات ہے. ہسٹری, جیوگرافی, سائنس, بٹ آئی ریڈ اے لاٹ آف سیلف ہیلپ, اے لاٹ آف بکس آن اسپرچویلٹی, ریلیجنس پڑھنا. اب جب یہ پورا یہ اسرائیل کا ہوا ہے تو میں نے جوڈیزم پہ بہت ساری کتابیں پڑھ لی ہیں, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہے کیا, اور پتہ چل گیا کہ. اچھا آج کی جنریشن بالکل کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتی ہیں. ہاں آج کی جنریشن کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتی بالکل بھی. کتاب گئی زیادہ تو نہیں, بچے کر لیتے ہیں پھر بھی. کہاں کرتے ہیں, کون سی, وہ تو اسکولی کتابیں ہوں گی, مجبوری کتاب ہوتی ہے. نہیں تھوڑا بہت کرتے ہیں لیکن ناٹ اس طریقے سے جس طریقے سے ہمیں تھا کہ راتوں سونے سے پہلے بک پڑھنی ہے, بالکل پیس ملتا تھا بک. ہاں میں ابھی بھی اگر 15 سے 20 منٹ رات میں نہ, اگر بک ڈیجیٹل ہو جائے تو ڈیجیٹل پڑھ لیں بک, اس میں کیا ہے, کوئی برائی نہیں. یا وہ لائٹ کا ایشو آتا ہے, بلو لائٹ کا. اب تو وہ بھی بہتر کر دیا انہوں نے. آئی تھنک دے میڈ اسکرینز دیٹ ڈونٹ ہارم یور آئیز. مجھے تو کتاب اچھا
लाइक बिकॉज वो आदत ही है ना हाँ किताब खोलने की, लेट के पढ़ने की, लैम्प के नीचे पढ़ने की, तो जिसको जो आदत है अगर, लेकिन अगर आपको टैबलेट है जिसमें आपकी वो आइज़ को संभाल लेता है और अगर वो गर्म नहीं होता नीचे से तो. और एंजाइटी और डिप्रेशन को ये ओवरकम करेगी अगर आप इस तरफ आएँ, बुक्स की तरफ आएँ तो. 100%. I think it's a great way to relax. But I will say कि start with meditation. The children should learn how to sit by themselves for 15 minutes and just breathe, not do anything. बच्चों से काउंसलिंग भी होनी चाहिए मेरे ख्याल तो. अब तो अगर काउंसलिंग तो होनी चाहिए, लेकिन मेडिटेशन तो स्कूल्स में मैंडेटरी होना चाहिए. सुबह 10 मिनट 15 मिनट साइलेंस में अगर आप सिर्फ बैठ सकें एंड ब्रीथ कर सकें. यार तो हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होता था. हम तो बस सुबह हमारे टाइम में सोशल मीडिया भी नहीं था. अब चीज़ें बदल गई हैं तो हमने भी तो अडैप्ट करना है, राइट. सो वी नीड टू अडैप्ट. क्योंकि बच्चे एक्चुअली बाहर बहुत खेलते थे. हाँ, और ये वाले बच्चे तो फ़ोन से खेलते हैं. अगर इन्हें सॉकर खेलना फ़ोन से खेलते हैं या फिर अपने ऑनलाइन गेमिंग कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ, जो ठीक है. देखें, आई एम वेरी प्रो चेंज. मुझे वो नहीं होता कि हो क्या बच्चे वो नहीं कर रहे जो हम करते. लेकिन यार फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई ना. थोड़ा सा तो करना पड़ेगा. एंड पेरेंट्स हैव टू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. लेकिन पेरेंट्स अब हमारे जनरेशन के हो गए तो वो भी आधा टाइम सोशल मीडिया पे ही होते हैं. अब जो जनरेशन बड़ी होगी वो कैसे पेरेंट्स बनेंगे, वो ये तो वक्त ही बताएगा ना. नहीं ये तो पता ही चलेगा. यू नो हम उस जनरेशन के जो एक टांग यहाँ और एक टांग पार्टी के अंदर और अभी तक. अच्छा, ये जनरेशन जो उनको फर्क नहीं पड़ता वो चल लेंगे. वो गाड़ी वहाँ नहीं पार्क कर रहे हैं कि हमें यहाँ से उतरने की शर्म आ रही है. उनमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी कि उनको टाइम से पहले बड़े भी हो गए बेचारे. हम काफ़ी बेवकूफ़ थे टिल वेरी लेट. चीज़ें समझानी पड़ती थी और मुझे अच्छी चीज़ें नहीं. घर में बोले जिसके ऊपर ताला लगा होता था आपके नहीं, लेकिन एक्सटेंशन होता था, एक्सटेंशन. और वो यहाँ से बात करो तो अम्मा वहाँ से उड़ा लेती थी. और वो खामोश होती थी. एक कड़क करके आवाज आती है, मामा सुन रही है, यू नो, लाइक उनको पता चल रहा है कि किससे बात हो रही है. मैं उस जमाने की नहीं हूँ, लेकिन मैं देखा है. मैंने वो किया है. मैंने जब 10-11 साल की थी, आई थिंक मोबाइल्स केम आउट व्हेन आई वाज 17 और 18. सो उससे पहले आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 14-15 हमारे यहाँ एक लैंडलाइन था और मुझे शाहिद आफरीदी का नंबर मिल गया था कहीं से, लैंडलाइन. तो हमने वहाँ फ़ोन करके ना ऐसी स्टूपिड बात की थी, हेलो अंकल फ्रिज चल रहा है वही. तो कह रहे थे जी बेटा. तो वी लाइक जल्दी पकड़ ले, भाग ना जाए. मतलब कि दिस वाज द इनोसेंस. ये हमारी इनोसेंस थी कि बेल बजा के भाग गए. लाइक दैट्स द वर्स्ट थिंग वी हैव डन, यू नो. लाइक एंड नाउ यू नो it's sad but it's also beautiful because these children are growing up with so much more empowerment. हमारा फायदा भी बहुत उठाया गया है. करेंगे ये भी बातें करेंगे. ज़माने में फ़ोन आता था, अब तो फ़ोन नहीं है. हम इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आगे जाके. ठीक है, लेकिन उनकी अवेयरनेस ज़्यादा. आई थिंक यू नो लाइक हमारे यहाँ अगर आप हमारी जनरेशन को लें, बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत होता था. अब लोगों ने बात करना शुरू कर दिया. अब लोगों को अपने बच्चों को अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में, अपने हुकूक के बारे में पता है. स्ट्रेंजर से नहीं बात करना उसके बारे में पता है, किससे यू नो. एंड जब मेरे नेफ्यू हैं वो अभी अमेरिका से आए हुए थे, तो मेरी बहन कहीं गई हुई थी, इलाके में ही थी, गई हुई थी. तो बेटे ने कहा अनुष्का खाला मुझे बाथरूम में जाना है. तो मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें ले जाती हूँ. इज़ लाइक एक्चुअली मामा हैज़ टोल्ड मी दैट नोबडी कैन टेक मी टू द बाथरूम, ओनली मामा और बाबा कैन टेक मी टू द बाथरूम. So can you call up my mother and ask her? Excellent. So I was like, and instead of insisting that what do you mean I'm your khala, I'm like your mother, I was like let me call up your mama so you can speak to her. So I called up my sister and she spoke to him and she's like yes Arman, Anusha khala can take you to the bathroom. So then I took him to the bathroom. But I was, but he refused to go to the bathroom till his mother didn't give the green light. Even the khala, क्योंकि घरों में भी होता है. और हम होते तो क्या करते? हम तो सब शिकार रह चुके हैं भाई of some sort of sexual abuse. I don't want to say it, but it's the truth. हमें पता भी नहीं चला. Everybody has पता भी नहीं चला, and then you grow up with traumas of being body conscious, being conscious of who you are, being conscious of you know anything and everything because you've always been objectified to a certain extent since you were a child, you know. And so our generation was very naive. मुझे समझ में नहीं आती थी मेरे ख्याल में. पता ही नहीं आती थी मुझे. अगर आप सोचेंगे लेट में जाके एहसास हुआ कि अच्छा उस चौकीदार ने मुझे ऐसे हाथ लगाया, वो मौलाना साहब ने ये किया. बहुत लेट जाके समझ में आया कि दैट वाज अब्यूज, लाइक प्रॉपर अब्यूज, यू नो. लाइक एक अंकल थे, गोद में बिठा के सारा टाइम खेलते रहते थे. अब मैं कहना नहीं चाहती, आई मीन कह तो सकती हूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहती. अभी भी अंकल वो अब तो चले गए हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं. लेकिन तो नाम ले दो ताकि काम तो खराब हो उनका. मैंने उनसे मैंने बात कर ली. क्या आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ? इस उम्र में क्या डंडा तो सही तरीके से उसको यार दिया. डंडा दिया सही. हमें भी तो डंडा, हम भी इसको डंडा दें यार. उसको उनको जानता कौन है?
I was like اللہ میاں نے دیکھ لیا بس, ایسا پوری دنیا کو پتہ نہیں ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے. And I was like you, کیونکہ میں نے ان کو یہ آئے تھے کسی شادی کے لیے, میں کسی اور بچے کے ساتھ دیکھ لیا تھا, میں نے کسی اور بچے کے ساتھ دیکھ لیا, چھوٹی سی بچی, بڈھے ہو گئے, گود میں بٹھا کے بیٹھے تھے. I was like get her off. تو he's like what happened? I said I know what you did with me when I was a child. And ہاتھ پیر نا, تو I was like چماٹ مارتی منہ پہ ایک, بس I was like you, I was like کیسے پہچانا, میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں. کچھ نہ ایسا ذہن میں گھوم رہا ہوگا, گندی شکل disgusting. اور اپنے آپ کے لیے بھی برا لگتا ہے کہ اپنا جو بچپن تھا, you know when you look back at Anusha as a child, she was nervous, she had trauma, she was always anxious. It all roots from here, right? So that's why اب وہ جو لگتا ہے بڑا cliche to say self love, but it's a very important thing to love yourself and respect yourself. It's the most important thing in the world, to love yourself. To love yourself. If you cannot love yourself, you don't have the capacity to love anybody else. You are just somebody else's slave then. Whether you're in a marriage, whether you're in anything, you're not loving them, you're just pleasing them. But if you really want to love somebody, start with yourself and then you can love the world. کھل کے ادنان سے پیار کریں گے آپ, کھل کے اس مائک سے آپ کو بھائی بہن بن کے کریں گے, یا آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی, لیکن میرے پاس BMW نہیں ہے, لینے والا ہوں لیکن بتا دوں انشاءاللہ, why not, گھر پہ آپ کے ہوں گے, بالکل نیچے کھڑا ہوں گا اور آپ ادھر اوپر دیکھ رہا ہوں گا, آپ نے بولا اوپر آ جاؤ, میں جا رہا ہوں. اب یہ آپ کے اوپر ہوگا کہ وہاں مجھے بھائی بناتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں چلے جاؤ. نہیں میں بھائی بنا لوں گی, BMW کے بعد ہی بھائی بنائیں گے. اچھا میں سیوک سے تو اوپر آ گیا نا یار, اب تو نہیں اب میں آپ کو بھائی نہیں, ابھی میں آپ کو کزن بنا لیتی ہوں. کزن پہلی ملاقات ہے نا, کزن بنتے ہیں, پھر 4-6-8 دفعہ بن جائے گے تو پھر بھائی. انوشا یاد ہے جب ایک زمانے میں نا لڑکے لڑکی اگر کالج سے ہم چلے جاتے لڑکی لے کے, تو وہاں پولیس والے آ جاتے تھے, کون ہے, کزن ہے, تو دونوں کو الگ الگ کر لیتے تھے, بتاؤ تمہاری ماں کا نام کیا, اس کی ماں کا نام. میرے ساتھ کیا تھا, اور میں واقعی میں اپنے کزن کے ساتھ تھی, خالہ کے بیٹے کے ساتھ. ہم 2 بجے کسی پارٹی سے واپس آ رہے تھے, کہاں سے آ رہے ہیں, نو ہم لائک میرے خالہ کا بیٹا ہے, میں نے بہت سنا ہے, مار نکالا ہم نے دونوں نے, ایک چیز سے بات چیت کرتی ہے, تو واقعی میں آپ کا خالہ کا بیٹا ہے, تو گاڑی بٹا دیا. جی ہاں, ایک تو ہمارے خالہ کا, میں اس کو چھوڑا نہیں, وہ جو کہتے ہیں نا, میں نے اس پولیس والے کو چھوڑا نہیں. کیوں؟ میں نے کہا خالہ کا بیٹا تو ہے, اللہ کا شکر, لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو آپ کو کیا. تو وہ میرے پیچھے, آپ میرا خیال بہت آگے کی باتیں کر رہی ہیں, ذرا تھوڑا سا پیچھے ہوتی ہیں تو آپ یہ باتیں نہیں کرتی ہیں. نہیں یار, میرے ابا نے مجھے الحمدللہ, اچھا, سی آئی سین مائی فادر in my house, کیونکہ وہ مجھے کہتے تھے, اگر ہم کہتے تھے نا کہ کیا میں کیا بولا بچہ میرے کو کیا چلنا ذرا 144 لگا ہوا ہے. ہاں میں نے تو اپنے ابو کو بلایا, میں نے 2 بجے صبح ابو کو اٹھایا, وہ پتہ کیا بولا ادھر آئیں باجی اب جائیں, اب جائیں, میرے باپ کو میں بلاؤں گی. اور میری کزن نے میری خالہ کو بلایا. اچھا ایسی لڑکیاں بہت کم ملتی ہیں نا, ہمارے والے کو میں تمہارا ٹرانسفر بھی کرواؤں گی, میں نے کوئی لا توڑا ہے, میں نے کوئی شراب گاڑی میں چپائی دی ہے, میں نے کوئی سگنلز توڑے, میں نے کوئی اوور اسپیڈنگ کیا کیا میں نے. میں لڑکے کے ساتھ صبح 2 بجے گاڑی میں ہونا, I said it's absolutely legal according to the constitution and law of Pakistan. Who are you to stop me? اچھا وہ یہی ڈائلاگ ہوتا تھا کہ ابو کو بنائیں چلو کھانے چلو, تو اسی میں ہی لوگ ڈر جاتے ہیں, پیسے کماتے ہیں. ایسے میں تمہارے ابو کو بلاتی ہوں آج, گیم اوور ہو گیا. No, I got him transferred. It was horrible for me to do that, but I wanted to set a lesson that he's never going to do it to anybody again. It's harassment. اچھا آپ گاتی ہیں, تھوڑا گنگنا کے سنائیں پلیز. ہاں ٹھیک ہے. نہ میں جانوں نہ تو جانے کیسا ہے یہ عالم, کوئی نہ جانے پھر کیوں ہے یہ تنہائی, کیسی ہے یہ رسوائی, گم ہو گئے تم کھو گئے ہم, لمحے وہ راتیں کوئی نہ جانے, تھی کیسی باتیں برساتیں, وہ بھیگی بھیگی راتیں,